घर बैठ के मैं पाकिस्तान के लोगों से बात कर पा रही हूँ, हरियाणा के लोगों से बात कर पा रही हूँ, ये बहुत बढ़िया है। कभी तो जा नहीं पाऊंगी इतनी दूर दूर, लेकिन आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि घर बैठ के इतनी दूर दूर के लोग बात कर पा रहे हैं। মনিরুল ইসলাম, ওটা কি ছিল? ছিল না, এটা মাছ, আঁশ ছাড়াচ্ছি মাছের। मैं वेल्डिंग का काम करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया। यूपी में पढ़ता हूँ या खान क्या कहाँ पढ़ता है? यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश? नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं है, WB वेस्ट बंगाल। आप बहुत अच्छी लग रही हो, थैंक यू। की माছ এটা? এটা মির্কা মাছ, রুই মির্কা বলে না তো, মির্কা মাছ। মনিরুল ইসলাম কোথায় বাড়ি আপনার? সবাই লাইক করে দেন দয়া করে, একটা করে মোবাইল স্ক্রিনে ডাবল টাচ করে একটা করে লাইক দিয়ে দেন। সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা আপনাদের মোবাইলের স্ক্রিনে ডবল টাচ করুন, দেখুন আমার একটা করে লাইক হয়ে যাবে, তো দয়া করে সবাই প্লিজ একটা করে লাইক দিয়ে দেন। সবাই লাইক দিয়ে দেন প্লিজ, লাইক করে দেন সবাই, সবাই কমেন্ট করুন, লাইক করুন। লাইক দেবো না? আচ্ছা দিবেন না তো কিছু করার নাই, বললাম যদি ভালো লাগে তো দেন, না দিলে কি করবো বলেন, জোর করে তো দিতে পারবো না। मेरा एक बेटी है, एक ही बेटी है मेरी 3 साल की। না গো তহিদ আহমেদ, এরকম বলবেন না। মানুষের মন সুন্দর হলে মানুষকে ওপর সুন্দর দেখে লাভ নেই, মন সুন্দর কিনা সেটা দেখতে হবে। তহিদ আহমেদ আসসালামু আলাইকুম, কোথা থেকে দেখছেন লাইভটা? बुझलेन तहिद अहमेद, हस्बैंड क्या करते हैं आपका? हस्बैंड दुकान है हम लोगों का, बिजनेस है, फूड एंड ग्रोसरी का दुकान है।